Mufate. Kombo ya brigand. Okamati kombo ya malamu pesi mwana bienvenue. Mufate. Merci. Ainsi de suite kombo la pekola. Mwe Baswahili. Tango tokamati kombo ya Congo. Congo yuti na nini? Yuti na Royaume Congo. Mufate. Tango tokamati kombo ya tribu moko. Topesi yango na mboka mobimba. Colonisation. Cannabis. Donc baké tosali discrimination totale. Munasikia? Et de deux. Tango tozaki na Royaume Congo. Ezali kaka biso moko te. Munasikia? Na Royaume Congo. Baswahili. Congo Brazzaville za na Royaume Congo et une partie ya Gabon bazali pe na kati ya Royaume Congo. Mufate hii video mpaka mwisho, mufate video. Confusion entre biso na bandeko na biso ya Congo ya Brazzaville. Batoto ya baba. Mwe Baswahili, nataka kuuliza mwe Babembe. Muko munapigania nini? Babembe bandugu yangu mie. Muko munapigania nini? Banyamulenge tu, hakuna ingine problemu munapigania Banyamulenge tu. Yani mutu mwa hii dunia akikamata bale Banyamulenge, akibanyanyula, akibatosha ile fasi, akienda kubamwanga fasi ingine, mwe Babembe mutafurahi. Yani tuseme kama Banyamulenge banabatosha tu ile fasi, banabanyanyula, banabarudisha mu Rwanda ile, mwe Babembe mutaacha vita, mutakuwa vizuri na mutapita, munaenda mbinguni. Banyamulenge bataenda kwa shetani. Babembe muko munapigania nini? Amusikie Bantu. Juu ya nini Bantu asikii? Bantu nataka kublo kichwa na niluma. Bantu, Muswahili mtoto ulibarikiwa. Ile fasi ile ya Baswahili ile ilibarikiwa, sofu tu mutu mwenyewe wa ile bulongo ndio haoni kama alibarikiwa. Bandukwe lwaya, niseme nini? Babembe tukamate Kagame, nibapatie mfano kidogo. Babembe juu mwenjo muko na nguvu. Unayajua nini muko na nguvu ile fasi? Juu muko babinja. Nisha wapatie le secret na wambia babinja benye mulikamatanaga nabo mweye Babembe muko ni Barundi. Kati yenu kuko bale Beni Mongo, kama ndio Beni Mongo hamuyoe kupigana. Siku bazimba barikia kubaoa mweye, ndio bako bapatie ile damu ile ya kupikana. Ile muko munapikana ni ile damu ya bazimu. Mwe mulikuwa ni banyamba mumai, munanyamba mumai, munakamata samaki munakula, ndio kazi yenu. Sasa nataka wapatie example ya mwisho nimalize. Hii nywele yangu itatoka, itafika mpaka huku ngambo. Tanganyika. Pengine ndo mutasikia. Nataka kuwapatia example kidogo tu ya Tanganyika. Babembe bandugu yangu mweye, mimi niko na damu hapa yenu hapa. Shimunona Tanganyika iko na pays banaita ile Kongo, inchi ya bongo kwenu kwa Baswahili. Iko na Zambi, iko na Burundi, iko na Tanzania. Babembe muniangalilie example mwe Bafuliru, muangalie tu example, mfuate example. Hizi mainchi zote ziko dirige na Babantu, zinaongozewa na Babantu. Bantu haikaki normale, hatuko normo. Peut-être tuchange damu na batu bengine, hatuko normo. Tanganyika ni fasi ko dirige na ba president ine Babantu.
wa Burundi Bantu, Congo Bantu, Tanzania Bantu, Zambie Bantu. Munaona vile Tanganyika iko? Sasa muwaze ile Tanganyika muideplace muinyanyule ti vile mnapenda Banyamulenge batoke barudie ku Rwanda. Bon, kama tele Tanganyika uideplace unyanyule hayo, uipeleke mpaka pembeni ya Rwanda. Condition tu Kagame akwe pale. Moko mnanisikia? Amunisikie. Hata mnanisikia munielewe. President condition tu akwe Paul Kagame. Sasa mupite munaangalia ile Tanganyika vile itakuwa. Muko munapigania nini? Munataka kuwa Bazairwa? Munataka kukua tena Bazairwa? Kukua Bukongomani binabashinda. Hivi banaanza kuwaza no, turudie tena tukue Bazairwa sasa. Hata mweye. Ni sababu hii sio inchi. Kongo sio inchi. Ni kitu bali unga tu. Baswahili bakate inchi yabo. Basikilizane bale batu. Tanganyika itakuwa ni fasi mwa touristique ya maajabu. Ile Tanganyika muko munaona batoto ya baba ni terrible, ni richesse mwa ajabu. Lakini sababu tuko conduit, tuko na ba dirigeant ba Bantu, il ne voit rien. Inaleta uchungu. Muko batu. Sasa mnataka kurudia, si ndio yeye huyo Jean-Claude Baende. Si mnamuyua mufate ku YouTube. Bitu niko nasema kila siku batu walishaanza kusikia. Wewe niko nasema nini? Pays inchi. Ni mtu iko normal kwanza. Ule mtu normal anatunga lugha yake yeye, ile lugha yake. Anapanga bule bulongo jina. Bule bulongo jina anapita anakamata hadisi. Ndo banaita hymne national. Anaimba ile mwimbo. Mimi nilifikaka kwa hii bulongo. Jina langu mi fulani, muluga yake. Bale batu iko nabo bale familia yake. Banasikia ile wimbo ya utukufu. Banapita banaandika sheria muluga yabo. Njo pays. Banatengeneza franga. Njo pays. Na bale batu banatembea na passeport. Njo pays. Hatuko ba Kongo. Na hatutakuwaga hata siku mwa ba Kongo. Hatuko Bazairwa. Na hatutakuwaga hata siku mwa Bazairwa. Le 12 mai 2012, il se tient une réunion à Rubavu. Rubavu, c'est au Rwanda, frontière avec le Nord Kivu là-bas. Des ministres de la Défense congolais et ougandais, rwandais. Ils signent un accord. Dans cet accord, les deux parties conviennent de ce que les armées rwandaises peuvent entrer au Congo et surveiller les 9 frontières de ce pays. L'accord existe. Nous en avons des copies. Le 18 du même mois, de la même année, le ministre congolais et le ministre rwandais des Affaires étrangères se rencontrent à Kigali. Ils signent un accord. Dans l'accord, ils acceptent que les services de renseignement rwandais peuvent entrer au Congo, sillonner toute la République pour assurer la sécurité. Ils le font chaque jour.
nous avons accepté, pendant que nous dormons, les autres circulent, repèrent les sites miniers, contrôlent nos frontières, sillonnent tout le pays. Enfin, c'est-à-dire pour l'exposer, parce que les données, nous en avons à revendre. Vous connaissez le fameux accord du 23 mars 2009 entre le Congo et Kundabatware, le CNDP. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais et de participer à la vie politique congolaise, d'être candidat et d'être élu. Nous avons signé cet accord. La partie congolaise a été représentée par M. Raymond Tshibanda, à l'époque ministre de la Coopération, et Obasanjo, qui était témoin de la communauté internationale, lui a posé 3 fois la question. Est-ce que vous acceptez de signer un tel accord? Il dit oui, 3 fois. Obasanjo a réagi, votre pays aura des problèmes. Bangombe Bibokoboko. Hivi mimi sita alisema sio wake leo. Ni baki. Si Bibokoboko. Kama ile maombi yenye aliomba ni ya kweli. General, tunakuomba amani. Utupe amani. Tunakuomba utupatie amani. Tunakuomba General, tunakuomba utupatie amani. Hatuombe huyu bwana mwenyewe anatoka Kinshasa. Na hatutamuomba Mungu. Tunakuomba wewe utupe amani Bibokoboko. Unasikia? Hii amani hatuiombe Mungu, hatuiombe huyu bwana mwenyewe anatoka Kinshasa. Hatuombe au serikali. Tunakupatia, tunakuomba utupe amani. Kwa sababu tunahesabia kama ni watu yako ndio wenye wanatukosesha amani Bibokoboko. Mpatie sasa akujibu. Na mimi nitajibu. Esther. Wakati taifa lake lisema awaombea amani. Walisema kama na iwao pia wajikonforme. Kitu kilicho muhimu hapa ni kusema sisi sote tunahitajika kutafuta amani. Hapana mtu mmoja. Bibokoboko itafute amani. Sisi wazalendo tutafute amani. Delegation inakuja itafute amani. Watu wenye kuwa kule chini raia itafute amani. Ngambo zote. Kulingana na hawa wazalendo. Kuko wazalendo kadiri vile mtu mmoja alisema hapa. Wazalendo wa kweli na wazalendo ambao sio wa kweli. Kuna wazalendo ambao walikuja kuwaiba hapa. Na wenye wako wanabaiba hapa. Wengi wanabaiba pasipo izini yetu. Wanakuja kwa mawazo yao na ndio maana niko nawaambia wazalendo wote, hata Minembwe kama sio tunaingia Minembwe. Niko nawaambia hivi. Kama unaingia Minembwe, kuko population civile. Kama kuko M23, tushambulie M23 yenye kuwa na silaha, lakini population civile ikuwe na amani. Njoo neno letu hili. Amani, watu wote wanapaswa kupata amani. Ile njoo nilisema mimi. Na njoo yenyewe tunasimamia hapa. Si ariziki. Muridhishi. Kwiski. Muzalendo wako Shorengabo. Mnasikia? Muzalendo mwenyewe anasema Shorengabo mwenyewe anakuyaka kutubeba ngome. Na Tolonto. Iswa itisi ku 5 km. Hawana mbali. Kwa Shorengabo mwenyewe si mtu. Ni mtu wako. Unasikia? Ni mtu wako. Ile kanuka nyo unasema. Unasikia? Mureke bacu kumwaye mugirifuyo. Oya yeta apfuna. Kwa turavuga nabi. Kanuka nyo ulisema. Sio mbali na si. Mahabari yenyewe tuko nayo. Hii busiku hii population yenyewe unaona hapa.
abakulala banasema kama Shorengabo anakuwa kutua kilometra hapa, anakuwa kuchukua ngombe. Na hivi tuko pamoja na wewe, tunasema utupe amani. Shorengabo ni mtu wako, kwa sababu andika jina Shorengabo. Shorengabo iko hapa sawa. Arian simujui ni mtu wako. Sawa mzee. Niko nasikia ingine jina, Mandevu. Mandevu anajitaka makanika. Anamuita makanika. Banasema ni wifi bebe. Aha, unasikia kule? Makanika ni mtu wa fa bebe. Unaona, parmi sisi wazalendo tulipewa uongozi wa kuongoza wazalendo, lakini kuna wazalendo wanajitoa kwetu, wanaunda mambo yao wengine. Kama ukafuata ma reseaux sociaux hivi, kuko coordination hizi zenye zinaenda kuundwa za bongo tu kule, sababu yeye mafujo tunaweza wafuatilia. Kwa kukimbia sisi tuwafuatilie, banaunda coordination zabo. Kuko coordination leo inaitwa ya kama ya nani, ya Alexi, ya village Beshambuke. Bako na coordination inaundwa kule Uvira. Nadhani mulifata. Sasa ile yote coordination ile ndio inaleta fujo. Hii eneo ya Bioko huko ni yako. Hii eneo yetu kwa. Hii eneo ni yako. Hii eneo ni yako. Ni yawe. Hii eneo ni yandi, ni yiwe. Ni yawe. Hii eneo ni yawe. Wapatie amani. Ni yawe. Utupe amani. Kama unasema Bioko huko ni yangu. Ni yako. Hilo unasema ni kweli. Bioko huko ni yangu. Tupe amani. Basi ingine ni yangu. Fizi ni yangu, Baraka, Minembwe na kwingine kote. Na ndio maana sisi tunasema kwamba tufanye nguvu na nyinyi raia na sisi tufanye kitu hiki. Fasi adui anaonekana mwenye anakuja swate kuiba ngombe, swate anatoka kule ni M23. Mtuambie iko hapa, iko wapi, tushambulie puruke tujenge amani ya kudumu. Hivi tulishakwambia. Ndio vile. Tulishakwambia. Langu ni la mshanga